तेणुक बीजेपी एठिकार राज्य जो मैंने बंधु मैंने जाना उचित एवं दिल्लीर हुकुमनामा से नाटक न करूँ ये मोर नवेदन। हठात बेंगल इलेक्शन आगे थिला बोली महिला संपर्क में भारतीय जनता पार्टी जो ड्रामा ताकू करने एक स्वतंत्र लोकसभा पार्लियामेंट एक स्पेशल सेशन 3 दिनिया डाकिले। कौन आलोचना हम ना महिला आरक्षण बिल संपर्क में आलोचना हम। 33% जो रिजर्वेशन महिला 24 मसीह भी कर डिले करागला। ओडिशा विधानसभा बा कौन सी राज्य विधानसभा महिला आरक्षण संपर्कीय कौन सी अमेंडमेंट किबा से संपर्कीय बिल संपर्क में किसी मतामत देले तार किसी प्रभाव पड़ो ना, कारण आईन तो केवल पार्लियामेंट ही संविधान संशोधन करें एवं लोकसभा पार्लियामेंट ए संपर्क में आलोचना है। 2023 मसीह महिला संरक्षण बिल संपर्क में बिल पास यूनानिमसली पास एवं 2026 मसीहा जाए भारत सरकार से संपर्क में जो नोटिफिकेशन करने कथा से नोटिफिकेशन करी नथिले। हठात बेंगल इलेक्शन आगे थिला बोली महिला संपर्क में भारतीय जनता पार्टी जो ड्रामा ताकू करने एक स्वतंत्र लोकसभा पार्लियामेंट एक स्पेशल सेशन 3 दिनिया डाकिले। कौन आलोचना हम ना महिला आरक्षण बिल संपर्क में आलोचना हम, किंतु बिल कौन आसला जे नोटिफिकेशन है नहीं। 17 तारीख दिन नोटिफिकेशन कले भारत सरकार जो संशोधन होता जो महिला बिल पास होता 2023 मसीह ताको नोटिफाई कले जोटा 3 वर्ष तले से आम अपोजिशन कही 23 मसीह जो संसद बिल पास है से कहगला 2024 जनरल इलेक्शन में आपको कार्यकारी करा जाओ। 33% जो रिजर्वेशन महिला 24 मसीह भी कर डिले करागला। एवं से कहगला जे सेंसस हो सारापर आम लोकसंख्या जानला से हिसाब से आम डिलिमिटेशन करूँ एवं डिलिमिटेशन पर 2029 बेलू आम महिला संशोधन बा महिला संरक्षण संपर्क में जो 33% ताकू लागू कर सेतबेले भी दाबी होता 2023 मसीह जे महिला आरक्षण भितर आरक्षण एससी और एसटी को दिज्व से भली पछुआ वर्ग एवं संख्यालघु महिला मानू दि जाऊ। सरकार कहते से संपर्क में आम जिते पूर्णतः नबू से कार्यकारी करूँ से संपर्क में विचार करूँ। आपण जानती महिला संरक्षण संपर्क में 33% रिजर्वेशन संपर्क में 1996 मसीह 2005 जाए 3-4 थर लोकसभा ए बिल आसी। जो यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट एच.डी. देवेगौड़ा प्रधानमंत्री थे से मुझे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री था एवं से बिल को प्रथम मु पायलटिंग करी पार्लियामेंट से बिल पछुआ वर्ग भागीदारी संपर्क में बहु आलोचना है पार्लियामेंट रे। सिलेक्ट कमिटी की गला सिलेक्ट कमिटी ओपिनियन देले एवं से समय पास हो पारि नथिला कारण सहमति हो पारि नथिला। तापर 1996 मसीहा पर 98 19 अटल बिहारी वाजपेयी जो प्रधानमंत्री हेले सेतबेले भी 2 थर आनी ता हो पारा ना। 2004 मसीह यूपीए गवर्नमेंट आसला परे ए बिल को आउ थे अणागला पार्लियामेंट रे राज्यसभा रे पास करागला पर लोकसभा को आसला। लोकसभा रे यही ओबीसी प्रसंग को नहीं एपरी तर्क वितर्क चलला जहाँफल ता भी पास हो पारि नथला सेमती रही पुणी एवं 2023 रे पास करागला। जदि पास था ओबीसी संरक्षण नथिला कारण से एनडीए रो एब्सोल्यूट मेजोरिटी थाए से माने बुलडोजिंग कले एवं बाहर को जना पड़ो जमती अपोजिशन विरोध करुच्ची अपोजिशन कहवा कथा कांग्रेस दल एवं अन्य माने समाजवादी पार्टी हो डीएमके हो अन्य पॉलिटिकल पार्टी माने से समस्त दाबी कले जे एससी एसटी एवं ओबीसी एवं संख्यालघु महिला मानू से स्थान स्वतंत्र भाव रखा जाऊ
ସଂରକ୍ଷଣ ଭିତରେ ଆଉ ଏକ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହୁ, ନହେଲେ କେବଳ ଅନ୍ୟ ବର୍ଗର ଲୋକ ମହିଳାମାନେ ତାର ଫାଇଦା ନେବେ, ଏମାନେ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏ ଯେଉଁ ପଛୁଆ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ରହିଯିବେ ପଛରେ। ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଏ ଲୋକସଭାରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟିର ଡିଏମ୍କେ, ସବୁ ପଲିଟିକାଲ, ଏପରି ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଓବିସି ରିଜର୍ଭେସନ୍ ରହିବା ଉଚିତ ବୋଲି। ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଯଦି ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆଣିଥାନ୍ତେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ତାହେଲେ ସେଥିରେ କାହାରି ଆପତ୍ତି ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ଏକ ନାଟକ ଥିଲା। ନାଟକ କ'ଣ ନା, ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ସାଙ୍ଗରେ ଡିଲିମିଟେସନକୁ ଯୋଡ଼ି ଦିଆଗଲା। ସେ ବିଲ୍କି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆ ସାଙ୍ଗରେ ଡିଲିମିଟେସନର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ରହିଲା? ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସେନ୍ସସ୍ ଚାଲିଛି, କାଷ୍ଟ ସେନ୍ସସ୍, ତା ସାଙ୍ଗରେ 2027 ସୁଦ୍ଧା ସେନ୍ସସ୍ କମିଶନ କହିଲା ଯେ 2027 ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଦେବୁ। ଡାଟା ଆସିଯିବ। ଡାଟା ଆସିଗଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ କେତେ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ଏବଂ କେଉଁମାନେ ମହିଳା କେତେ, ପୁରୁଷ କେତେ, ସେହି ହିସାବରେ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରାଯିବ ଏବଂ ସେହି ହିସାବରେ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ହେବ। ଏତେ ତରବରିଆ ଭାବରେ ଆକୁ ଆଣିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଡିଲିମିଟେସନ୍। ଏବଂ ଡିଲିମିଟେସନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଲୋକସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ, ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ଲୋକସଂଖ୍ୟା ବାଲାନ୍ସ ହେଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଗ୍ରୋଥ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଢ଼ିଛି, ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଯେ ଯେତିକି ପପୁଲେସନ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା କଥା, ଏଇମାନେ ଯଥା କେରଳ ହେଲା, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ହେଲା, ତାମିଲନାଡ଼ୁ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଓଡ଼ିଶା, ଏପରିକି ଏଣ୍ଟାୟାର ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ସ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ମାନେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ବିଶେଷ କରି ହିନ୍ଦୀ ଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଇଭିନ୍ ପଞ୍ଜାବରେ ବି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇଛି। ଏବଂ ଯାହାର ପରିଣାମ ହେଲା ଯେ କେବଳ 2-3ଟି ରାଜ୍ୟ, ହିନ୍ଦୀ ଭାଷୀ ରାଜ୍ୟ, ତାର ବେନିଫିଟ୍ ନେବେ ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଳରେ, କାରଣ ସେମାନେ ପପୁଲେସନ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପପୁଲେସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଲେ ସେମାନେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପପୁଲେସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଲେ ନାହିଁ ସେମାନେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକସଭାରେ ସିଟ୍ ପାଇବେ। ଯାହାଫଳରେ ପଲିଟିକାଲ ଅଥରିଟି କେନ୍ଦ୍ରରେ କାହା ହାତକୁ ଯିବ ସେଇମାନଙ୍କ ହାତକୁ। ତ ଆଜି ସେଥିଲାଗି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତବର୍ଷର ମାନଚିତ୍ର ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, କେବଳ ବିହାର ଏବଂ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଏଣ୍ଟାୟାର ସାଉଥ୍ ହାରିକି ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଯାଏ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ କହୁଛେ ଅସ୍ମିତା କଥା, ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ରହିବା କଥା ଆମର ଏଠି ଦିଲ୍ଲୀରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଏବଂ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ବିଧାନସଭାରେ, ମୁଖ୍ୟତଃ ଦିଲ୍ଲୀକି ଦଖଲ କଲାବେଳେ ଯଦି 2 ରାଜ୍ୟ ଯଦି ଏକାଠି ହେଇକି ଠିକ୍ ଭାବରେ ରହିଲେ, ସେମାନେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା, ସାରା ଭାରତକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଲେ। এই যে ইমব্যালেন্স হব, এই ইমব্যালেন্সে দেশ এক রহব। তো সেটাকি এ সম্পর্কে গম্ভীর আলোচনার আবশ্যকতা রয়েছে। 5টা মুখ্যমন্ত্রী এ সম্পর্কে লেখি সারিছেন এবং কেবল বাহানা নাটক দেখাইবা এমানে যে মহিলাকে এমানে বিরোধ করছেন। মু পচারিବାକୁ চাহে, মহিলা যেতবে রিজর্ভেশন পঞ্চায়েত রাজরে কংগ্রেস গভর্নমেন্ট সময় দিয়া হয়েছিল, পঞ্চায়েত রাজর ব্যবস্থা ভিতরে তাকে সুপ্রিমকোর্টକୁ যাইଥିଲେ। সুপ্রিমকোর্ট কহিলা হ্যাঁ রিজর্ভেশন রহিপার, মহিলা বি ওবিসি বি রহিপার। ওবিসি রিজর্ভেশন কাহিঁকি দিয়া হই নাই, ওড়িশার দিয়া হই নাই। প্রথমে 17 মସିହା দিয়া হইতা, তারপরে দিয়া হই নাই। বর্তমান পঞ্চায়েত ইলেকশন হওয়া যাচ্ছি, রাজ্য সরকার সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ নীরব। বার দাবি হচ্ছে যে পঞ্চায়েত ইলেকশনে দিয়াযিব কি না ওবিসি রিজর্ভেশন। তো মূলতঃ বর্তমান প্রশ্ন হচ্ছে যে মহিলা সংরক্ষণকু কেউমানে বিরোধ করছেন, কেউমানে বিরোধ করছেন এ যে ওবিসি বর্গর লোক মানে তাঙ্কর কোটা ন পাইবে বলি। এসসি এসটি কে দিয়াগলা প্রপোর্শনেটলি তাঙ্কর সংখ্যানুপাতরে। তাঙ্ক সংখ্যা জনা পড়িব কেতে বঢ়িছি কি কমিছি কেবল সেন্সস পরে। ওবিসির বি সংখ্যা যা কোর্ট বার কହୁଛି, তুমি কেউ ডাটা উপরে কথা কହୁଛ।
ତେଣୁକରି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ଏଥିପାଇଁ ଡକା ହୋଇନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର ଅଛି ସବୁ ବିଧାନସଭାକୁ କୁହାଯାଇଛି ତାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଯେ ବିଧାନସଭା ଡାକ ଏବଂ ସେଠି ଡାକିକି ବିରୋଧୀ ପକ୍ଷକୁ ଏବଂ କୁହ ଯେ ମହିଳାକୁ ଏମାନେ ବିରୋଧ କଲେ ବୋଲି ମହିଳା ଆରକ୍ଷଣ ବିଲ୍କୁ ଏମାନେ ବିରୋଧ କଲେ ବୋଲି। আমি কৌছু মহিলা আরক্ষণ বিল সম্পর্কে কেন্দ্র সরকার স্পষ্ট করে দিয়ন্তু যে ওবিসি রিজর্ভেশন রহিব, সংখ্যালঘুঙ্ক পাই রিজর্ভেশন রহিব, এসসি এসটি পাই রিজর্ভেশন রহিব। সে বর্গর লোকে যে সংখ্যা প্রায় 80% এ দেশর সেমানকর মহিলা মানে পাইবার কোন অসুবিধা আছে? কাই তাকে দিয়াযিব না? সেমানকু ছাড়িকি তুমি কাইকি রিজর্ভেশন কথা উঠাইব? তেণুকরি আমি চাহুছু রিজর্ভেশন বিল্রে महिला संरक्षण बिल भितर जो एक्ट हो सारी अलरेडी से ए आमेंडमेंट केंद्र सरकार आणतु एवं दिंतु आ डिलिमिटेशन को अलग भाव में आ सागर लिंक करा न जाऊ। केवल जाति जनगणना न करने एक चक्रांत भारत सरकार एवं बीजेपी गवर्नमेंट जे जाति जनगणना बाध्य प्रथम मना करते जाति जनगणना करूँ ना जो समग्र देश में देखिए जाति जनगणना सपक्ष जनमत सृष्टि है बर्तमान बाध्य होती बाईपास करने ये एक बड़ चक्रांत बीजेपी तार पर्दाफाश लोकों निकट में विरोधी पक्ष निश्चित भाव करेंगे एथर कौन सन्देह ना। तेणुक आसतु ए विषय चर्चा हो, गाँ गंडा चर्चा हो, ब्लॉक लेवल चर्चा हो, सबू जगह चर्चा हो एवं कॉमन प्लाटफॉर्म रे बीजेपी बंधु मैंने आसतु ना ए संपर्क आलोचना करने ओडिशार अस्मिता कथा कहुच्छी आम ओडिशा रे केतटा सीट लुज करूँ जदि यही फर्मुला आम डिलिमिटेशन को जाऊ ओडिशा रे आम अति कम रे 2 ରୁ 3टा लोकसभा सीट लुज करूँ एवं अन्यपटे उत्तर प्रदेश रे उत्तर भारत रे एवं हिंदी भाषी राज्य मानक ये संख्या बढ़ कौन पाई तो सेमाने भारत वर्ष को नियंत्रण करेंगे आम करद राज्य भली हाथ जोड़ी छेड़ा हो दिल्ली में जाना कौन। आज मधुबाबू जन्मदिन ओडिशार अस्मिता कथा कहुच्छी ओडिशार अस्मिता ये प्रश्नार्थी उठिब कि नहीं डिलिमिटेशन रे आम आमर जी राजनीतिक स्तर में जी आमर प्राधान्यता रहा कथा ताकू आम कमेदेबू तार माने कौन अच्छी आम ग्रहण करने। तेणुक बीजेपी एठिकार राज्य जो मैंने बंधु मैंने जानवा उचित एवं दिल्ली हुकुमनामा उपर से नाटक न करूँ ये मोर नवेदन। धन्यवाद।